Okay, mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Matag Huwebes kini siya alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod, magabasa ako diri sa Hebrehanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon, kay ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, og mudurot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunuwa ang tanang butang binuksan, ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Okay, magadto kita sa pagampo. Amahan na mo nga Dios, niningatak na sa kagabhion, kami magaduol sa imong balaan nga presensya, magapaubos diha sa imong mga kabubuton sa among mga kinabuhi. Adin kami angayan nga magasimba kanimo pinagi sa pagtuon sa imong pulong. Uban ni kami nini nga kagabhion, bangi mong alagad sa pagdala sa imong pulong. Adin saya no nga paagi masabtan kini sa tanan nga din positibo sa pagpaminaw sa imong pulong. Ako lamang itugyan kining tanan, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Okay, mayong gabi pag-usab diay sa tanan. Okay, padayon kita sa atong pagtuon sa the origin of human life. Then diri kita karon sa the categories of life. Particularly there is creations, no? Creations took place in a logical order. Now, number one, the formation of the body from dust. Magining una diri no nga giporma ang lawas gikan sa abog. And then ikaduha, the imparting of soul life. Kining pag-impart sa soul life, paghatag sa soul life at the moment of physical birth. And then third, the creation of human life from the joining of soul life, no, to the biological life. So God established the same sequence for Adam's progeny, the human race. Now nahibalo kita nga mao kini gihapon ng basihanan sa gitawag natog pagbuhat sa Dios sa tao after the fall, no. So mao gato ang sa creation before the fall and then creation after the fall, no. So dili nagaingon biological life and soul life were given directly and simultaneously first to Adam and then to the woman. This would never be repeated again. Mao lang gini nga panahon nga diin nagapanghitabo ang pag-create sa biological life and soul life, no, dito lang sa kinabuhi ni Adan ug ni Eva. Ug dili na gid mausab pa. By now atong nakita, God created biological life immediately only twice in history. So since human life would be perpetuated after the fall, how would mankind be reproduced in human history? Now, after Adam, biological life would be conceived as a result of copulation and then undergo development in the uterus. So, lahin ang dagan, no? Tungod kay didto sa pagsugod gyud kay Adam and Eve, atong nahibaluan dito nga si Adan gihimo pinagi sa abog, gipurma pinagi sa abog, and then pagkahuman niya na giginhawaan siya sa ginhawas kinabuhi ug nahimo siya nga human being. Now, diri na sa gitawag natog after the fall, may kalainan kini siya tungod kay dinhi mo naman ning gitawag nato og procreation. Ang tao na purma ang biological life pinagi na sa taguangkan sa iyang inahan.
sa dihang ang 23 chromosome sa lalaki ug sa babae na sagol o nahimong napurma, no, na gitawag diri nga from zygote padulong na gyud sa fetus, no. Ug atong nakita din kini siya gitawag nato og biological life. Now, biological life would be conceived as a result of copulation and then undergo development in the uterus. So na-develop kini siya dinha sa tag-uangkan sa atong inahan. So soul life would always be created by God. Just remember nga ang soul life, ang Diyos gud ang nagabuhat niini, no? And imparted immediately to biological life at the moment of physical birth. So sa pagkahimugso sa usa ka bata, nahibalo kita nga yes, dala niya ang iyang biological life sa napas siya sa tag-uangkan sa iyang inahan. Paglabas niya ang iyang biological life, gihuypan sa Dios og mao kanang soul life ug busa nahimo siyang human life na siya kinabuhi. So mao kanang ang atong diagram din ha, biological life plus soul life equals human life. Now, differentiating between the origins of biological life and soul life is critical for discerning how human life is perpetuated after the fall of Adam and the woman. So, atong nakita, namang gud ni gamay kalainan kay sa dihang nakasala na si Adan ug si Eva, atong nakita diri ang gitawag nato paghatag sa soul life at birth na. Samantalang dito sa pagbuhat pa ni Adan ug ni Eva, lahi tungod kay gipurma pa sila sa abog and then gihuypan sila og gininhawa. So mo lang na sa kalainan, no? Pero katong nahitabo kay Adam, dili na gito mabalik pa pag-usab. Sa pagsugod lang gito siya, no? So after the fall, ingon ani na gyud biological life plus soul life equals human life. So the original breath of life, the moment Adam became a human being, set the pattern for the first dramatic instant of human life for all humanity. So a newborn baby draws its first breath when God imparts His divine breath into the infant's nostrils. So paglabas sa usa ka bata, itong bag-ong natawag yun, paglabas sa tagwangkan gikan sa iyang inahan, ang Diyos aduna siya gitawag natog sovereignty kung iyang hatagan og kinabuhi o dili ni hatagan og kinabuhi. Kung huypan niya sa iyang gininhawa, nagpasabot nga ang usa ka bata adunay kinabuhi. So mo nang soul life, no? So mo resulta dayon sa gitawag natog human life. So this is soul life created and combined with the biological life of the newly emerged child. So why cannot human life begin another way? Mo ni usa ka pangutana dinhi. So because Adam's original sin and the subsequent introductions of the sin nature after the fall, so biological life and soul life can no longer begin simultaneously. So dili na sila kung atong pagkatanahon, dili na sila nahimo nga sabay-sabay tungod kay nahibalo kita nga ang biological life dito na nagsugod sa tagwangkan sa inahan, and then ang soul life diri na sa pagkatao sa usa ka bata. So mo kining gihisgutan diri sa Roma 5:12, therefore just as through one man, and that is Adam, through one man sin, and that is the sin nature, entered into the world, and spiritual death through sin, and so death is spread to all men because all sin. So atong nakita din sa Roma 5:12. So si Adam, siya ang hinungdan sa tanan tungod kay siya man ang gitawag na tog federal head or representative sa human race, no? So all mankind was present in a seminal way when Adam sinned. So by an act of his own volition. So because of his sin, Adam acquired a corrupted nature.
So dito nagasugod ang gitawag na to corrupted nature sa dihang nakasala na si Adan, no? O katong nakita katong corrupted nature nga nakang Adam tungod kay kita procreated man pinagi sa binhi ni Adan nga gitawag na tog na merge sa gitawag na tog binhi usab sa babae. So may resulta na sa gitawag na tog kanang gitawag na tog nanatay kita kanang ginatawag nga old sin nature. So therefore biological life transmit the sin nature. So na-transmit na ang gitawag na tog sin nature sa gitawag na tog biological life. So the guilt or condemnation due Adam's sin is imputed to each of us by God at physical birth because it is our own sin. Just remember, God cannot create imperfection without compromising the perfection of His own character. Therefore, He creates our soul immediately at birth, apart from the stain of the sin nature inherent in biological life. Now, mo kini siyang hinungdan, no? Nga ang gitawag na tog ang soul life gi-impart din hinas pagkahimugso tungod kay sa biological life dili man pwede nga makasala ang Dios ug magbuhat siya sala. Wala may kalabutan ang Dios sa gitawag na tog old sin nature nga nagpilit sa gitawag na tog biological life. Ang biological life nahimugso ka na siya sa dihang ang duha ka magtiayon ang bana ug ang asawa aduna sila activity o pinagi sa ilahang mga ginabuhat motong nagsagol ang gitawag na tog egg cell ug ang sperm cell og nahimo nahulma siya og dito nagsugod ang gitawag na tog biological life. Ug ang Dios, just remember nga dili pwede nga mag-create siya og sala. So ang sperm cell ni Adam mao kana siya ang basihanan nga diin na contaminate ang iyahang gitawag na tog progeny sa gitawag na tog Adam's original sin. So sa sulod pa sa tagwangkan sa atong inahan na dinha ang gitawag na tog namugna ang gitawag na tog old sin nature. So ang Adam's original sin imputed at birth, the same with the soul life. So sabay-sabay siya nga gi-impute ang Adam's original sin og ang gitawag na to og soul life sa dihang nahimugso siya. So God never condones or implicates himself in the sin of Adam, which would make him the author of sin. Dili man pwede nga ang Dios mahimong author sa sala. Busa wa siya kalabutan ni adtong gitawag na tog activity sa husband and wife og may resulta sa biological life sa sulod sa tagwangkan sa inahan. Do ginatugot niya pero dili siya mo ang author, no? So God continues to create human life. Now diri karon certain passages of the scripture declare the continuation of God's direct role in creating human life after the fall. So these passages speak literally of immediate, so not immediate. So creation by God, no? Sa Isaiah 2 verse 22 a stop regarding man whose breath of life gikuha kini siya sa Hebrew nga pinulungan nga nishama haya. So whose breath of life is in his nostril. So nishama haya. So naghisgot kini siya mahitungod sa gininhawa sa Dios. Og si Isaiah nagakutlo pud nini sa Genesis. So Isaiah uses the words breath of life and nostrils to describe
soul life in humanity after the fall. So gidescribe kini siya o kuha kini siya ni Isaiah sa soul life gihapon dito sa Genesis, no? So this is the same description used for the creations of Adam's soul life in Genesis 2:7. So sama-sama ni, no, muraga mamaura kini siya nga Hebrew nga pinulungan nga diin gikuha usab sa Genesis o gikutlo ni Isaiah. So mankind is forever dependent upon God for soul life. Now just remember that nga ang Dios mo gyud naghatag sa soul life. Mao gani ning ang atong soul life kay gihatag niya kini nganhi kanato pag mamatay usab kini kuhaon pud niya ang atong soul life ug mabilin ang atong lawas. Mo balik ngadto sa abog nga atong lawas apan ang soul life iha usab kining pagakuhaon. So mankind is forever dependent upon God for soul life. So that God creates this soul life immediately becomes apparent from another verse in Isaiah. So sa Isaiah 57:16, nagaingon din for I will not contend forever, meaning with Israel, no? Neither will I always be angry. For the spirit, lahi na po diri na po gisgutan niyang spirit, ruwak na po nang gigamit diri, no? O ang ruwak, human life na po ang iyang gisgutan sa spirit diri, no? So ruwak, no? Human life would grow faint before me. And the breath, that is nishama na po, gigamit na po niya ang nishama, the spark of life or soul life of those whom I have made. Now just remember, ang Diyos, siya gyud ang magbubuot sa atong kinabuhi. Siya ang nagahatag kanato og gininhawa. Siya ang nagahatag kanato og soul life. Og busa, nagatuo paghihapon, mo gini ang atong ginabarugan ang kining gitawag natog theory of creation. Nga din ang Dios mao ang nagabuhat kanatong tanan. Mao ang nagahatag kanatong kinabuhi nga tanan. Na may theory of evolution, wala kita nagatuo niya na apoy theory of traducianism. Now, dili pud nato kana ginatuuhan. Do 90 to 95% sa Pilipinas nagatuo niya na. Pero kita wala kita nagatuo ni anak, no? Nagatuo kita sa creationism. Nga ang Diyos mo nagahatag kanato og kinabuhi at birth. So balikan nato kining spirit. Ang spirit nga gisgutan diri sa Isaiah 57:16 sa Hebrew nga pinulungan gitawag siya og ruwak, no? So ruwak in the Hebrew. So refers in this context to human life. So, just remember, ang tao, sa dihang mahimo na siyang magtotoo, kung atong pagkatanahon kini siya, na siya'y body, na siya'y soul, and then, napod siya'y human spirit. But this one, gitawag siya human life, which God generated through breathing. Na generate kini siya pinagi sa paginhawa sa Dios. So na siya biological life plus soul life equals human life. Ang resulta is human life. So which God generated through breathing, kining gitawag nato nishama, into nostrils of Adam, and likewise imparts to its person. Now what God breathes into the nostrils is soul life. So muna iyang giginhawa, no? Giginhawaan niya og soul life. Og pasalamat kita nga kitang tanan, no? Pagkahimugso nato, giginhawaan kita sa kinabuhi sa Dios. Og mao kana nga aduna kitay kinabuhi ini nga kalibutan. Og mao kana nga atong ginatuuhan sa theory of creation. The words nishama used for the spark of soul life in Genesis 2:7. And asa, the verb for making soul life in Genesis 1:26. Now just remember, napoy kasi importante nga masabtan man gud nato ni kating sa milabay, no? Gitun-an nato tong bara, asa,
kining yatsar atong gi-apil kini siya, no? So ato kining gitagsa-tagsa sa milabay tungod kay mao gini siya ang sinugdanan sa pagtuon diri sa gitawag nato the origin of human life, no? Kung wala tay understanding niini, dili kay nato makuha og nganong gi-create ang usa ka tawo out of nothing, gi-create ang tao out of something. Kay yes, ang pagbuhat gid sa Dios ato atong nakita, na-combine man kini, no? Ang kining out of something na pattern gibuhat kita sa kanang gitawag nato abog, and then out of nothing atong nakita din nga pinaagi lamang sa iyang pagginhawa. So mo kana ka importante ang mga butang sa Hebrew nga dapat natong masabtan. So the verb for making soul life in Genesis 1:26 are both featured in Isaiah 57:16. So ato pud kana siya makita sa Isaiah 57:16, and this verse reminds us that God creates soul life. So mao gina ang dapat natong masabtan nga ang Dios siya gyud ang nag-create sa soul life, and hence human life immediately, no? So not only for Adam but for all humanity, so sa tanan ning katawhan. Now numerous other passages of Old Testament scripture confirm God as the continuing creator of human life. Padayon siya, no? Padayon siya nga nagabuhat og kanang gitawag natong human life. In fact, sa usa ka adlaw, pagkadaghan sa gina-create sa Dios nga human life, no? So after the fall, atong nakita din no? Ang Dios nagapadayon sa pag-create og human life. So he did not delegate the prerogative of reproducing human life to mankind, no? Just remember that, no? Dili basig naguna-una ang tao nga tungod kay sila ang nagaantos sa sulod pa sa ilahang sabakan hantod nanganak, nga basig sila naghuna-una sila ang nagbuhat sa kinabuhi. Now, dili ngunana, no? So ang Dios wala nagatugot sa tao nga makaproduce siya og human life. Dili gyud makaproduce ang tao og human life. So the book of Job affirms that God continues to establish human life. Bisan man si Job, no? Iya yung gina-confirm kini siya, gina-affirm niya nga ang Dios gyud may nagabuhat sa human life. So during overwhelming suffering, Job unquestionably recognizes God's indispensable role. So wala gyud nagapangutana si Job nini, no? So after Job lost his wealth and saw his servants and children slain, he states, now mo kining panahon nga grabe ang mga pagsulay ni Job, no? Nawala ang iyang kabtangan, nawala ang iyang tanang kaanakan, wala man siguro lain nga nakatagamtam sa pagsulay ni Job. Si Job unique gyud kayo, no? Kay automatic nakadawat man gihapon siya bisan man nga nahurot og kamatay ang iyang mga anak. Og gani mao kini ang statement sa Job 1:21. Naked I came, meaning naked I came out from my mother's womb. Bot ning pasabot nga yes, hubo siya nga migawas sa tagwangkan sa iyang inahan sa panahon siyang pagkatao. And mingon usab siya, and naked I shall return there. So hubo sab siya nga mobalik ngadto. The Lord gave, boteng pasabot, the Lord gave human life and prosperity. Yes, kay ang gihatag sa Dios sa iya is nasa human life o giprosper pud siya. So the Lord gave, that is human life and prosperity, and the Lord has taken away. So ang Dios pud ang magabawi nini, magakuha nini. So blessed be the name of the Lord sa Job 1:21. Mao kanang gisgutan ni Job, no? So meaning atong nakita din nga bisan man si Job na recognize gyud niya ang paghatag sa Dios kaniya og kinabuhi. O bisan man gina-recognize usab niya ang pagkuha sa Dios
sa kinabuhi sa tao. The Lord gave it, the Lord take it away, no? So blessed be the name of the Lord. So mo kanang sulti ni Job, no? So at the time of God's choosing, soul life and biological life separate and physical death results. So sa diyang ang usa ka tao mamatay na, now atong makita din ha, yes, ang soul life niya o ang biological life niya mo separate. Meaning, ang katong iyang lawas mo separate sa iyang soul life sa panahon nga siya mamatay, no? So, ang usa ka tawo kung mamatay na siya, ang word man good nga death means separation. So, usahay misconception man god, especially mo atog dictionary kay ang death sa dictionary means cessation from life. But sa theology, ang death means separation. So meaning na-separate lang ang atong lawas sa atong soul. Kaya ang soul wala may kamatayon. So mi-separate lang ang soul sa lawas, ang lawas mo balik nga to sa abog, apan ang soul life wala say kamatayon. Either magkinabuhi siya sa iyahang everlasting life nga to sa linaw nga kalayo, or ang iyang eternal life magkinabuhi kauban sa Dios. So yun na lang ang daganan sa soul, sa atong soul. So morning gingon din ni Job nga and the Lord taken away, no? Blessed be the name of the Lord. So sa diyang kuhaon na sa Dios ang atong kinabuhi, naghiskot siya mitungod sa soul life. So ang atong soul life mopauli nga to sa Dios. Kung magtutuo ta na natay eternal life kauban sa Dios, apan kung dili ka magtutuo, didto po ka sa linaw nga kalayo, so wala pa katapusan. So magantos po dito. So then the dust, and that is biological life, will return to the earth as it was, and the breath, that is the soul life, will return to God who gave it. I-mention usab ka na siya ni Haring Solomon sa Ecclesiastes 12:7. So when the soul departs from the body, no, sa dihang ang kalag mo separate na sa lawas, mo na lang gitawag na tog physical death occurs, no? So nagapanghitabo na ang physical death kay ni separate naman ang iyahang soul sa body. So at that time, biological life ends. So mo na ning katapusan sa biological life and returns to dust. Kay mo man puning naay old signature. So mobalik ni siya sa abog. So dust is the same Hebrew word apar. Gitawag kini siya sa Hebrew word og apar, used to describe the substance from which biological life was formed in Genesis 2:7. So biological life is organic and genetic. So biological life does not return to God. Just remember that. Ang biological life does not return to God. Now, mo kining atong lawas nga naay old signature. So di ni pwede nga moadto sa Dios. Kinahanglan tanggalon gyud ni siya. O kinahanglan kambyuan po ni siya og lawas nga dili na madunot o incorruptible, no? So biological life does not return to God but to the earth from whence it came. So gikan man ta sa abog, ang atong lawas mopauli pud sa abog. Apan ang atong kalag kay gikan man sa Dios, mopauli pud nga to sa Dios. So but soul life, and that is ruach, breath given by God, returns to him at physical death for eternal disposition. So balik siya nga to sa Dios, no? So Solomon, the human author of Ecclesiastes, recognized that God gave him soul life directly. Sama pud kay Job, no? Nagatuo pud si Solomon nga ang Dios mo nagahatag kaniya og soul life, no? Directly. And hence human life, no? So the breath will return to God who gave it, concisely describes the origin and destiny of soul life after the fall.
So Isaiah further substantiates the Old Testament assurance of God's immediate formation of soul life. Sa Isaiah 42:5, thus says God, the Lord, who created the heavens and stretched them out, who spread out the earth and its offspring, who gives breath. So, nishama, no? Nishama means the spark of life or the soul life to the people on it. And spirit is ruwak na pod, no? Meaning human life to those who walk in it. So, nishama, the word for spark of life, refers only to original creation, but also to the imparting of soul life after the fall. So, note the first part of verse 5 describes God's past activity of creation. So, adunay verbo dire, adunay verbs dire, no? The verbs are in the past tense. In contrast, the last verb gives is in the present tense. No? From Adam through the time of Isaiah, wrote until the end of human history, God sovereignly bestows His breath. Padayon siya nga nagahatag og soul life, no? The spark of life to anyone. So He so chooses as they emerge from the womb. Mao kining trabaho sa Dios. Hangtod karon nagsige ni siya nini og gitawag na tog hatag og kinabuhi. Siguro pipila ka mga bata ang mahimugso kada adlaw. And then God nagahatag siya og kinabuhi. So when God gives soul life to Adam, He set the pattern for imparting all human life subsequent to the garden. So another passage from the book of Job verifies God's immediate provision of soul life. So the Spirit of God has made, the word made is asa in Hebrew na pod, no? Has made me a human being, no? And the breath, so nishama, soul life, of from the Almighty gives me. So itawag siya chaya or haya, no? So human life. Sa Job 33 verse 4 na usab kana siya. So the second praise of Job 33 verse 4 elaborates on the first praise. God imparts human life to every human being by breathing into each one the breath of soul life. So ang mata ko sa gyud, no? Walay usa nga wala atong nakita, walay usa nga nabuhi sa kalibutan nga wala giginhawaan sa Dios. Once nga nabuhi ka, that means ang Diyos ang nagahatag niya og soul life. So these words are spoken to Job by Elihu as a well-meaning but misguided friend. Kahibalo na tanin ni Elihu nga usa ka higala kini ni Job, pero atong nakita namugod ni sila'y gamay nga mga gitawag na to failures during the time of Job, kay gihukman man nila ni si Job, no? Pagtuon nila katong kahimtang ni Job nga naagid siya sa grabe nga mga balatian nga kadto siya usa ka disiplina tungod sa iyang sala nga nabuhat. Apan ato nakita din ha nga gi-justify biya si Job din ha, especially dito na sa mga bersikulo sa unahan na 37, 38 hantod na sa katapusang kapitulo sa Job, no? 42, no? So, atong nakita din Elihu, an impetuous and arrogant young aristocrat sa Job 32:1-5, is angry over the reprimands given by Eliphaz, Bildad, and Zophar to Job, no? So during his prolonged suffering. So these three friends who are older and supposedly wiser wrongly assume Job sinned against God and now suffers from God's discipline. So mao man ilahang gituhan kining tulo ka higala ni Job. Nagtuo sila nga makasasala si Job, no? Now kini si Elihu
mao maning ilahang judge, no? So Job correctly denies this cause for his suffering, maintaining his innocence. No? Although Elihu also believes that the unrighteousness of Job is the cause of his disaster, he does not think the three friends accurately stated their case against Job. So, Elihu then makes his case against Job sa chapter 33. Much of what he says is not divine viewpoint. So, ang ginasulti ni Elihu, wala po ni nakabase sa divine viewpoint. So, his false wisdom actually becomes additional testing for Job. So, gikan kang Elihu, ato na kay Bildad, kay Supar, kay Elipas, kini sila, puros na sila nakadugang sa gitawag na to pagsulay nga to kang Job. But in presenting his credentials as a worthy counselor, in the preamble to the speech sa verse 4, Elihu expresses the correct viewpoint concerning the impartation of soul life. So Elihu reflects the understanding of human life as a way to gain instant credibility in presenting his flawed case against Job, then Eliphaz, Bildad, and Supar. Now, despite the arrogance and error that Elihu expresses in the body of his speech, his premises is based on certain divine truths. No? The breath of God is life, the source of human life. No? So even after the fall, God, not procreation, creates soul life and hence human life. So, ana mo ang pattern, gikan pa sa pagbuhat kang Adam, atong nakita din ha, ang Diyos nagpurma sa abog, and then gihuypan gyapon niya sa gininawa. Sa samang pamaagi usab, sa dihang ang bata na develop sa tiyan sa babae o sa inahan, paggawas sa tagwanggan sa inahan, mao gyapon nga pamaagi, ang Diyos nagahuyop, no? Sa gininhawa nga mao ang gitawag na to soul life. Now, atong pagatun-an kining historical views of the soul. Historical views of the soul. So human life cannot exist on earth without the union of body and soul. So dili gina mahitabo, no? Ang human life dili gid siya mag-exist dining kalibutan na, no? Kung walay body ug walay soul. So the mystery of the formation and function of the body, the material part of mankind. So mao maning material, no? Mao ning makita. Samantalang ang soul dili man makita. The material part of mankind continues to be unlocked through scientific and medical study. But the soul, the invisible immaterial part, cannot be examined through scientific observation. Dili gini siya makuha kining soul kay invisible man ni siya. Dili man ni siya makita. So, dili siya ma-examine pinagi sa scientific na observation. Dili pareha sa lawas, pwede ma-studyhan. Pero ang kining soul life, dili makita, dili nimo magunitan, no? Dili siya ma-examine through scientific observation. So the origin, structure, and activity of the soul traditionally fall to the realm of theology or philosophy. Now, Orthodox Christian theology has viewed the origin of the soul and hence human origin from two positions. Now, nahibalo na tan ini nga adunay mga ang human origins adunay duha ka mga positions. Wala na nato giapil diri ang evolution kundi kini nang pagtulunan sa traducianism o ang ikaduha kining gitawag na to creationism. So both views are obtained from biblical interpretation, but neither view adequately explains the Bible's position. Now, unahon na to pagsaysay kining traducianism, no? Kay dapat makakaton pud kita niini bisan tinuod dili kini ato ang gituuhan
pero kinahanglan aduna kitay view niini, no? So traducianism derives from the Latin word traducere, meaning to transfer, and refers to the propagation of the soul by human generation. So morning sa traducianism, no? So balik ko na ko, traducianism derives from the Latin word traducere, meaning to transfer, and refers to the propagation of the soul by human generation. So muna ilahang ituhan, no? Propagation of soul by human generation. Traducianism is the view that was held by Tertullian in AD 155 to 220. So by the Eastern Orthodox Church, by many Lutherans, and by two modern theologians, William Shedd and Augustus Strong, no? Mao ni silang mga reformist, o kining Augustus Strong, Baptist ni siya, no? Now, traducianism denies the creation of the soul directly or immediately by God after the fall. So wala sila nagatuon ning no? Creation. Traducianism denies the creation of the soul directly or immediately by God after the fall. No? Traducianists believe that both the material, that is mortal body, and the immaterial, that is immortal soul, are the genetic products of procreation. So mo nilang gituuhan, no? Bot nila ipasabot nga didto pa sa gitawag natong taguangkan sa inahan, naa na dito ang body ug ang soul. Na napurma na, no? Murag inana ang ilang idea nga dito pa sa sugod pa sa development sa gitawag natog biological life, na dito ang gitawag natog material, mao kanang gitawag natog mortal body, o ang gitawag immaterial or immortal soul. So nana dito, no? So bot nila pasabot nga dili ang soul nahitabo diya sa pagkatao sa bata. Muna ilang pagtulunan, no? So human life is viewed as beginning in the womb. So muna ilang gituhan, no? Nga na human life diya sa sulod sa taguangkan sa inahan at conception. O mo gani na diri sa Pilipinas atong nakita 90 to 95% mo na ilang gituhan traducianism, no? Muna ilang pagtulunan. Nagatuon na sila nga there is life in the womb. Mo nang ilahan, no? So if the soul and body are propagated through the sperm of the male and the egg of the female, this would imply that the soul and the body are both material and mortal. So, but anything material is biological life. Now, just remember that, no? Basta material gini na is biological life. While soul life is immaterial. Morning dapat nga masabtan din, kay lahi man gud ning soul life, immaterial man ni siya. Samantalang ang biological life dili makita. Ang biological life morning atong lawas. Samantalang ang soul life morning dili makita, gitawag natong immaterial. So immortal, di po mamatay. Invisible, di po makita. So the breath of God, mo na. So the tenets of traducianism make no clear distinction between the origin of material and mortal and the origin of immaterial and immortal. So kung atong pagatanawon ka na siya, adunay dako kayong problema kini siya nga teaching. Kining gitawag natong traducianism. Ug aside from that, samarang ang Diyos wala na kung atong pagkatanaw na ang sa theory of creation murag nawala diha ang area, no? Tungod kay sa gitawag nato sa activities sa husband and wife, didto na ang material part ug na andito ang katong immaterial part. Murag ang tao na ang nagabuhat, no? Ana na
Ang pinakasayon nga pagkasulti murag ang tao ang hinungdan nga naay kinabuhi ang usa ka tawo. Ana na ang direkta nga pagkasulti, no? Dili na ang Dios ang nagahatag og kinabuhi. Now, napamantay panahon ato kini siyang tun-an ang gitawag creationism. Creationists contempt that the soul of every human being is immediately created by God and joined with the immediately formed material part of the human being. Creationists differ from traducianists and with each other as to the time of ensoulment. No? Some creationists believe ensoulment occurs at conception. So muna sa yes, na ubang mga creationists, no, nga nagtuupod sila nga ang ubang ensoulment occurs at conception. Others believe at sometimes during the 9 months of gestation, and still others believe ensoulment occurs at birth. So mabayning atong gituuhan. Ang atong gituuhan nga ang paghatag sa soul life nahitabo sa dihang nahimugso na. So the creationist view was held by Jerome in AD 347 to 419. A distinguished early expositor of the scriptures, and Thomas Aquinas, no? Sa AD 1225 so to 1274. Among Protestants, most Reformed theologians including John Calvin, Louis Bergshop, and Charles Hoods, no? Mga Presbyterian sila. Nagatuo sila creationist. So, we're creationist, no? Creationism distinguishes between the origin of man's soul and the origin of his body, between soul life and biological life. Now, the Bible supports these distinctions in passages already cited. Diri sa Zechariah 12:1b, atong nakita diri, thus declares the Lord, who stretches out the heavens, lays the foundation of the earth, and forms the spirit, kini ruwak, no, human life, and forms the spirit of man within him. So a reference to the soul as opposed to the outward material part. Now the key to creationism is it is impossible for a human being to generate the soul. So mo gina, no? Para sa tuwa, imposible kayo nga ang tao makabuhat og soul. So, it is impossible for a human being to generate the soul. Dili pwede, no? Diyos lang yun. However, the creationist view also has opposition, no? If God imputes soul life immediately, when does ensoulment take place? Mo na yung sa kapangutana. Kano sa manang ensoulment nagapanghitabo? If God originates the soul directly, how do we explain inherited mental and behavioral characteristics similar to those of our parents? So if God continues to create its soul for depraved humanity after the fall, would not that make God the author of sin, an impossible violation of his character? Murag dili siguro mahitabo na, no? Nga dito sa gitawag nato, kung ang Dios nag-create og soul para sa depraved humanity after the fall, would not that make God the author of sin? So, an impossible violation of his character. Kaya dili magid mabuhat ang Dios og sala, no? So, and further, if God creates a soul untainted, then puts that soul directly into a corrupt body. So, would not this action make him indirectly the author of sin? So, these are major objections to the creationist point of view. So, di kinahanglan nga ma-clarified. Now, atong i-clear ni siya, no? So, kining creationism clarification, no?
So focusing on the differences between biological life and soul life provides answers to these objections to creationism. So biological life comes from our parents at conception. Morning biological life, no? Morning atong gituhan. Biological life comes from our parents at conception, and soul life originates from God at birth. So mo gining atong ginatuhan. Nga biological life, yes, gikan kana sa mga ginikanan. Sa dihang gisabak, na-develop, nagdako, mo nang biological life, hangtod nga migawas. Pagawas niya, mo nang gitawag na to, gihatagan sa Diyos o gininhawa, soul life. So, originates from God at birth. So, mo na ning ang Diyos na ang nagbuhat nini. Dili man ta makabuhat og soul, no? So, once conceived, biological life continues in two stages, no? Number 1, the gestational stage, during which time the fertilized egg becomes a blastocyst, then an embryo, and finally a fetus. So na development nini ang mga medicine hibalo sila nini, no? The human life stages from physical birth to physical death. So nagsugod ang human life, ato nakita, human life stages from physical birth to physical death. So mo ginang human life, no? So before the second stage, there is no soul life. So sa wala pang ikaduha nga ang wala pa soul life. And consequently, in theological terms, no human life from conception, which is mo nang atong ginatuuhan. Nga wala pa'y kinabuhi dito sa taguangkan sa inahan. Biological life pa to siya, no? So not until the fetus emerges from the womb does God impart soul life. So the zygote principle, kining zygote, no? Tong atong nakita kasi nagsugod gyud ang biological life manggod katong nagsagol na ang binhi sa lalaki ug sa babae, no? At the moment of conception, a mature female egg or ovum is fertilized by a male sperm, no? So this fertilized egg is called a zygote. Gitawag kini siya a zygote. The zygote later splits or separates. Now, traducianists erroneously believe that this one fertilized cell begins human life. Morning mga traducianists, nagatuo na sila nini nga nagsugod na ni ang kinabuhi nini, no? Siguro kay para sa ilahan na may na-develop sa sulod, so muna nang ilahang gituuhan. In terms of molecular biology, it would be inaccurate to maintain that the zygote possesses all the informing molecules, meaning genetic information, for the development of an embryo and subsequent human development. At most, the zygote possesses molecules that have the potential to acquire informing capacity. A zygote by itself cannot determine that a person will develop. So after conception, the zygote begins to split into 2 cells, then into 4, then into 8, until at a certain point it becomes a cell mass or morula, capable of undergoing differentiation. The morula then separates into specialized cells, some of which form the placenta, others the fetal membranes, and still others become the embryo. Now, kining embryo, kung imong pagkatanawon ni siya, kuha na ni siya, murag ka ng bata na gini siya dagway, no? So only the embryo is a potential human being. Kung imong pagkatanawon, potential na siya para sa human being kining embryo.
So the placenta and membrane are not. Pero pag-abot na niya sa embryo, yes, potential na siya para sa human being. No? So thus, the zygote can give rise to biological entities such as the placenta or the membranes that is not a person. So dili pa siya person. No? If the zygote were ensouled human life at conception, it would produce only an embryo that possesses human life. So, kung imong pagkatanahon pag yun siya, no? Gikan sa pagsugod kay na may zygote, morula, blastocyst, and then embryo, no? Kining embryo manggod, at least na siya sa gitawag na itong mga 8 weeks, no? So, 8 weeks na siya, no? So, kung 8 weeks na siya, murag niabot na siya og 2 months, murag napurma na siya, no? Pag kahimo niyang fetus, na atong nakita din nga kuha na gid siya, formado na gid siya nga tao, no? Bata, no? So if the zygote were ensouled human life at conception, it would produce only an embryo that possesses human life. So but the zygote does not produce an embryo only, no? So based on the biological necessities of development, the placenta and the membranes, as well as the embryo, always originate from the same zygote after the fertilized egg divides into a morula. So the zygote depends heavily upon genetic information from the mother to form the embryo. So nagkuha ni sila, naghulam ni sila gininhawa sa ginikanan o sa inahan, no? So if the zygote were independent of the mother as the informing source, then the zygote possesses only enough information to form human tissues. Mo nang gitawag na itong biological life, but not enough to become an individual human being. So the zygote is not yet a union of the immortal soul and the corporeal matter that constitute a human being. The zygote is not human life, and conception is not the beginning of human life. Wala na nagsugod ang kinabuhi din hanon. The zygote is not human life, and the conception is not the beginning of human life. Only the beginning of biological life. So din hala nagasugod ang gitawag na to biological life. So some creationists might argue that God imparts soul life to the embryo when it is first formed from the specialized cells. So napoy mga creationists nga napurma naman, so murag nagkatuo na siya nga sila nga naana din ha gi-imparts na ang soul life sa Ginoo. However, scriptures we will examine refute this idea. Human soul human soul life does not begin during the pregnancy. So wala gid nagsugod din ang soul life sa pregnancy. That which develops in the womb is mother dependent and is biological life only. So diya sa sulod sa tagwangan sa inahan, na-develop lang ang kanang gitawag na itong biological life. Nagkadako hangtod nga pag-abot sa 9 months, may gawas siya. Paggawas niya, amo na ng the sovereignty of God, mo na ng iyahang sovereignty kung hatagan niya kinabuhi o dili niya hatagan kinabuhi. So human soul life begins when the baby is separated from the mother. So dinha nagsugod ang gitawag na tog soul life sa dihang gihatagan sa Dios o gininhawa. In the womb, the embryo and fetus are potential human life. So sa sulod sa tagwangan sa inahan, potential pa lang sila for human life. So biologically alive, genetically informed, but without soul life and dependent on the mother. Okay, diri lang ako siguro kini siya tiwason, no? Ako lang tiwason kining subject diri sa gitawag di sa creationist theory, no? So whereas soul life is provided by God at the moment of physical birth, amo ginang atong pagtulon nga ang soul life
gihatag sa Dios at the moment of physical birth. So biological life plus soul life equals human life, and is o kini siya gitawag na tog eternal. Kaya ang soul life di man gud mamatay. So biological life begins in the womb and terminates at the point of physical death. So kining biological life, yes, nagsugod ni siya sa taguangkan sa tunginahan. Ang biological life, mahuman pud ni siya sa dihang mamatay. Either mamatay siya sa tiyan o mamatay siya sa labas, mawala po ni siyang biological life. So at physical death, soul life and biological life again separate. So, muna sa Ecclesiastes 12:7. Sa diyang mamatay ang usa ka tawo, mo separate ang soul life sa iyang biological life. The soul, as the real but invisible creation of God, is immortal, while biological life is mortal and undergoes change and disintegration at physical death. This is the backdrop for Paul's exhortation to the Corinthians. Sa 2 Corinthians 5:8, prefer rather to be absent from the body and to be at home with the Lord. So therefore, biological life and soul life must be considered as being formed separately, uniting at physical birth, and again separating at physical death. So muna itong gituuhan nila, no? Biological life plus soul life equals human life. No? Considered na to na sila, no? Nga mo kana siya ang atong pagtulunan, and then magseparate po ni sila, no? Kining gitawag na to sa dihang nahimugso siya, physical birth, o sa dihang mamatay siya, mo separate na po ang gitawag na to biological life sa soul life. Ang biological life mobalik nga to sa bog, and then ang soul life mobalik nga to sa Dios nga mo ang nagahatag niya na. So ang atong soul life morning walay kamatayon. Okay, so dinhi lang sa tama ng atong pagtuon, alas 8 na gyud insakto na ang atong oras, magadto ta sa closing prayer. Amahan na mo nga Dios, nining atak na sa kagabhion, nagahatag kami sa among pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya anak kanimo. Bisan man sa mga pagtulunan ng ginatudlo nga ni kanamo, gihapon nagahatag og kahimayaan nga anak kanimo. Sa dihang amo yung ginatuuhan nga sa gihapon ikaw ang nagahatag kanamo og kinabuhi. Dili pwede ang tao makahatag og kinabuhi. Dili pwede ang tao maka-create og human life. Walay laing makabuhat og human life kundi ikaw lamang, Father God. Salamat bisan man ining pagtuon sa the origin of human life. Ug salamat sa imong paghatag kanamo og dugang pang panahon sa pagtuon ini hangtod nga mahuman lang mo kini nga subject nga matinawan kami sa imong pulong sa yanong nga paagi. Kinauli na mo tanang pagpasalamat pagdaig paghimayang anak kanimo. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus atong Dios ug atong manluluwas. Amen.